प्यार मोहब्बत बेस्ट है, 300 में 1 घंटा नॉन स्टॉप सबसे बेस्ट है, टपा टॉप। साड़ी लाल गुलाबी पागल करते तुझे मोरनीशी चाल गुलाबी साडी। রাহুল ও রাহুল এই দেখো খাচ্ছি, এখন 5:30 বাজে। তোমার জন্য আমি না খেয়েছিলাম, তুমি তো এখন আসলে না। কি করবো, এই দেখো মাটন আর এই যে মুরগির মাংস, এই যে ডাটা। আমি তো ডাটা খেতে ভালোবাসি, তুমি ভালোও তো বাসো। তুমি চলে আসো, খাই একসাথে। আসো আসো আসো। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे ये कंचन। सनम तुझसे बना जाऊंगा, ऐ सनम तुझसे